वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा। इस दौरे के क्या खदोखाल हैं, क्या मुलाकातें हैं, क्या इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं खित्ते पर। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी 1-to-1 मुलाकात है आज, और इसमें क्या अहवाल बयान किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानब से सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को एक जोहराना दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। शहजाद साहब, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे के बुनियादी मकासद बता दें हमें, वो क्या हैं? देखें, ये बड़ा एक अहम दौरा है और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो वाइट हाउस में मदऊ किया गया है, वो किसी भी भारतीय वफ्द से पहले उनको मदऊ किया गया, और ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और दिफाई निज़ाम के ऊपर जो है वो उसको अपना हम पल्ला समझता है और उससे गुफ्तगू करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की भी बात है। दूसरी बात ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान आपको याद होगा कि 10 जून को जो वाक़या हुआ है पाक भारत जंग का, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को इस चीज़ के ऊपर उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान एक छुपा रुस्तम का किरदार अदा करेगा और वो अपनी महाराना फ़ौजी क़यादत के ज़रिए और इतनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऐसे मुल्क को जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है उसके साथ वो टक्कर ले लेगा, और न सिर्फ टक्कर लेगा बल्कि इस हद तक उसको कर देगा कि जो नरेंद्र मोदी है वो खुद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में पड़ जाएगा और उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान को रोको। इस चीज़ का ख्वाबो ख्याल में भी ख्याल डोनाल्ड ट्रंप के नहीं था, मगर ये एक ऐसी तब्दीली आई है कि उसकी वजह से अब दुनिया में पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। और साथ ही आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज हमारे फील्ड मार्शल को जोहराने पे बुलाया, तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रात 10 बजे का वो वक्त होगा आज, अभी यहाँ भी चल रहा होगा। हाँ, चल रहा होगा तकरीबन, तो उन्होंने बुलाया है। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है। यहाँ पर जो दिफाई सूरत हाल है पाकिस्तान की और जनूबी एशिया की और जो इस खित्ते की सूरत हाल है, वहाँ पर जो है पाकिस्तान के साथ वहाँ डिस्कस करेंगे। और आपको एक और ये भी मैं बात बताऊँ कि आप ये देखें कि कुछ ही दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को जो वर्ल्ड लेवल की जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए एक कमेटी होती है उसका रुकन मुंतखब किया गया है। उसमें पाकिस्तान को जो है बड़ी अहमियत दी जा रही है और पाकिस्तान को उसका एक रुकन बना दिया गया है, जिसके ऊपर भारत से बहुत ज़्यादा धुआं निकला है कि पाकिस्तान को ये पोस्ट क्यों दी गई। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया अब ये तस्लीम करने लग गई है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान किसी मुल्क के ऊपर अपनी जंग मसलत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफाई सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है। अगर पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम भी है तो वो भी पाकिस्तान के सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, ना कि उसको किसी के ऊपर चलाने के लिए। तो ये बड़ी एक कामयाबी है इस सूरत हाल में। और दूसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से जोहराना में मिलेंगे, बात करेंगे, बल्कि वहाँ पर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वहाँ की जो अफवाज है, जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं अमेरिकन फ़ौज के, वो भी हमारे आर्मी चीफ से मिलेंगे। और यकीनन जो भारतीय वफ्द है जिसने बाद में कभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ अमेरिका बैठ के तो किसी आपको ईरान इसराइल तनाज़े पर भी गुफ्तगू होगी? ज़रूर होगी। उसके ऊपर यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी चल रही है इसराइल की और ईरान के हवाले से, उसके बारे में ज़रूर बात होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो अपना वहाँ पर इजहार ख्याल करेगा या अपना बयान देगा, क्योंकि यहाँ का पीएम, यहाँ के डिप्टी पीएम और वज़ीर ख़ारजा ये दो टोक बयान दे चुके हैं। ना सिर्फ वो बयान दे चुके हैं बल्कि हमारे दोनों ऐवान सेनेट और कौमी असम्बली जो हैं वहाँ पर भी ये करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि ईरान के ऊपर जो इसराइल की जारियत थी हम उसकी मजम्मत करते हैं, और उनके दो टोक जो बयान हैं वो वहाँ पर रखे जाएंगे और पाकिस्तान अपने उसी स्टैंड पे रहेगा। मेरा ख्याल है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि इसराइल को जो है न सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि फ़लस्तीन के ऊपर भी जो बर्बरियत कर रहा है, जो वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से कम करें, ताकि जो खित्ते में और वर्ल्ड में इस वक्त दुनिया में हिजानी की कैफियत है। आपको पता है इस वक्त तमाम दुनिया जो वो मैशियत की तरफ जा रही है, और एक महंगाई का और दूसरा जो है कीमतों की अशिया में जो इजाफा हो रहा है उससे दो चार हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وہ ضرور بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جارحیت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور ایران کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھی ایران پاکستان جو ہے وہ یہ امریکہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ اسرائیل کو کہیں کہ وہ خاموش ہے جی, نہیں, وہ بلکہ ایران کا بھرپور حمایت کریں گے. ایران کے ساتھ وہ پاکستان پہلے بھی کھڑا تھا, اب بھی کھڑا رہے گا. میرا خیال ہے کہ وہ یہ ضرور ان کو کہیں گے کہ اسرائیل کو آپ کنٹرول کریں کیونکہ یہ آپ کی دسترس میں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ زورانہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں ہے؟ ایک رسمی کارروائی نہیں ہے. ظاہر ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خطے کی جو ہے صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے. 10 جون کو پاکستان والا صورتحال, 10 مئی کو پاکستان کی صورتحال, اور اب جو ہے ایران اور اسرائیل کی ہے. کیونکہ اس وقت یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نہیں ہے, یہ پورا ایک خطہ چینج ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر امریکہ براہ راست اس میں جنگ میں کود گیا, جو کہ نہیں کودے گا, مجھے نہیں لگتا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسے ہی غلطی کریں گے جس سے جو ہے خود ان کے اپنے ملک کے لیے یا جو ان کا یورپی اتحاد ہے اس کے لیے. لیکن اپنے اسلامی کونسل کا اجلاس بھی تو آج دن میں بلایا ہوا تھا انہوں نے. جی بلایا ہوا تھا. اس میں اب صورتحال یہی ہے کہ یہی چیز اس میں بھی زیر بحث لائی گئی ہے. مگر ایران کا وہاں پہ ایک سٹانس یہ ہے, ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے سرنڈر نہیں کرتا, ایران سرنڈر نہیں کر سکتا. ایران کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دے. اور میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کافی حد تک قابو پا چکا ہوا ہے, اور اسرائیل صرف اس اپنی ہر درمی کی وجہ سے اس وقت جو سروائیو کر رہا ہے تو کر رہا ہے, ادروائز وہ اندرونی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. خود نیتن یاہو جو ہے وہ اب فرار کا راستہ اختیار کر چکے ہوئے ہیں, وہ چھپتے پھرے ہیں. سیکنڈلی یہاں پہ ایک چیز ضرور یہاں پہ میرا خیال ہے ہمارے آرمی چیف ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں جو امریکہ کی طرف سے بھی ایک سخت بیان آیا, شاید اس کو وہاں پہ بھی ریئلائز کرائیں کہ آپ بجائے یہ کہنے کے کہ آپ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, اگر جنگ کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو امریکہ اس میں داخل ہو جائے گا. میرا خیال ہے پاکستان امریکہ کو اس بات پہ قائل کرے گا کہ آپ ایسے بیانات نہ دیں جس سے کہ یہ مزید کشیدگی اضافہ ہو جائے. صحیح ہو گیا. پروفیسر صاحب, جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ ہے, عالمی میڈیا کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ سر عالمی میڈیا اس دورے کو خطے میں بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ضرور دیکھ رہا ہے. اور جو آرمی چیف کا دورہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کے لیے ایک حد تک خوش آئند بھی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی اس ڈیفینسو ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے جو ہے زورانے کا اہتمام بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو جتنے پروٹوکول سے ان کو بلایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی دنیا میں کوئی بھی قوم جب اپنی ساکھ کو بحال کرتی ہے اور ایک خوبصورت کام کر کے دنیا کے سامنے لاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وقار اور اپنی شان و شوکت کو بحال بھی کرتی ہے اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ منظم بھی کر لیتی. تو الحمدللہ خطے میں اس وقت جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے سر وہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ. اور اس وقت جو پاکستان اپنے جو اسٹریٹجک متعلقات ہیں اس میں بھی ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پاکستان کو ایک آئیڈیل نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور خاص طور پر یہ جو بھارت کے بعد جو حالات, بھارت کے ساتھ ہماری جنگ کے بعد جو حالات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, تو پاکستان خطے میں مضبوط سے مضبوط تر ہونا پاکستان کا آج ایران کے لیے بھی فائدہ مند سود مند ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسرے اسلامی ممالک میں چائنا اس وقت جو حمایت کر رہا ہے ایران کی, وہ بھی میرے خیال میں کسی حد تک پاکستان کی اس ڈیفینسو صلاحیت کو دیکھ کر, جو چونکہ ہمارا حامی بھی ہے ساتھی بھی ہے. عالمی میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو چین, ایران اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت جو ہے جو چل رہے ہیں, خاص طور پر امریکہ جو اسٹریٹجیز لے کر آنا چاہ رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی عالمی میڈیا اس تناظر میں آرمی چیف صاحب کے اس دورے کو دیکھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو اس کی صورتیں ضرور ہو سکتی ہیں. جو میرے اپنے ایک پرسپشن ہے, جنرل پرسپشن ہے, شاید یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. امریکہ شاید یہاں پر ایک خوش آمدی پالیسی بھی اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑے خوبصورتی سے بڑے پیار سے بلانا اور پھر زورانے کا اہتمام ہو سکتا ہے. وہ ایک حد تک کہیں اس بات کو فوکس کرنے کی یا تنبیہ کی طرف آنے کی کوشش کرے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہ روکنے کی کوشش کریں کہ آپ ایران کی حمایت کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نرم رہیں یا آپ ٹھنڈے رہیں, تو اس حوالے سے
ज़्यादा गर्मजोशी ना दिखाएं। दूसरे हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा से अपने इस्लामी ममालिक के लिए एक दिल में भी जगह रखी है, क़ुव्वत ईमानी में भी जगह रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पुरअसर दौरा हो सकता है। फील्ड मार्शल साहब अगर बड़ी खूबसूरती के साथ ईरान के इस मौक़िफ़ की हिमायत करें और बाकायदा तौर पर सालसी का किरदार अदा करें, तो मैं समझता हूँ ये एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का किरदार होगा। और बैक चैनल अक्सर यहाँ जब किनारे पे खड़ी होती हैं कौमें और जंग का एक मैं समझता हूँ कि एक सिनेरियो जब बिल्कुल गालिब आने लगता है, तो उस वक्त कोई एक मुल्क ऐसा सालसी का किरदार अदा करता है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी का किरदार अदा करता है। तो मैं समझता हूँ जो आर्मी चीफ का ये दौरा है, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी का दौरा हुआ, मैं समझता हूँ कि ईरान की इस कंडीशन को मैं समझता हूँ ईरान को इस खतरे से बाहर निकाल सकता है और वो अपनी पूरी किरदार अदा भी करेंगे हम इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये दौरा जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा जो है अमेरिका, ये एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है पाक अमेरिका सर, एक नए बाब का आगाज़ होगा। जहाँ तक हमारा अपना पाकिस्तान का ताल्लुक है तो दिफाई मैदान में देखते हैं कि सिक्योरिटी उमूर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब का डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जो है वहाँ पे मुलाकातें हैं, इस तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के साथ और CIA के हुकाम के साथ मुलाकातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी में भी और इस हवाले से जो है डिफेंस में भी और इंटेलिजेंस के तामुन की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ी ज़रूरत भी होगी और वो उस हवाले से भी ये दौरा खुशाइंद होगा। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान अगर इस हवाले से डिफेंसिव कुछ मुआहदे कर जाता है या अमेरिका को उस हवाले से हैंडशेक हो जाता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान खित्ते में और मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान की इकनॉमिक्स बेहतर हो सकती हैं, पाकिस्तान के सोशली एक बड़ा अच्छा एक तासुर कायम हो सकता है और मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो एक अच्छी पोजीशन अपनी इख्तियार कर सकता है इस दौरे से। सही है रिशदाद साहब, आपको लगता है इस दौरे में कोई दफाई ताउन के मुआहदे भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें दिफाई मुआहदे होंगे जिसमें जदीद आलात हैं, टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जो जदीद सर्विलियंस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बातचीत होगी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान को वो इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी टेक्नोलॉजी ताकत बन गया हुआ है, जिसमें अमेरिका है, इसराइल था वो अब रह गया, इसके बाद जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर जो है इस वक्त जो लिस्ट आ रही है चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान इस हद तक आ गया क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि जो अभी हमारा जो वार हुई थी उसमें हमने जो चीन की टेक्नोलॉजी ली थी उससे 10 गुना पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हुई थी। इस वजह से मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी ये देखें कि इस वक्त जो खिते की तब्दीली की सूरत हाल है, अमेरिका ने भारत को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दी थी सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, ठीक है आज अमेरिका के साथ हमारे हालात और हैं, मगर इससे कबल जो है हमारी जंग से पहले की जो सूरत हाल है पाकिस्तान अमेरिका को उस निगाह से नहीं देखता था, इसलिए उन्होंने न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अज़रबैजान और इसी तरह तुर्कमेनिस्तान की ऊपर जो नज़र रखने के लिए जो भारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने भारत में की थी वो सारी की सारी उसकी डूब गई। अब अमेरिका को आप ये देखें कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वो ईरान की हमायत में खड़ा हो गया है, तो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ी जो सिचुएशन है वो ख़राब है। वो खित्ते में जनूबी एशिया जो हम जिस खित्ते में हम रहते हैं वो ये समझ चुका है कि भारत उसके अहल नहीं है, भारत के जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो असला है या इवन के उसका जो फ़ौज है वो भी इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो दुनिया में तब्दीली आ रही है उसमें अमेरिका ने अब ये ख्याल कर लिया है कि बजाय भारत के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना, अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि वो पाकिस्तान जैसे ताकतवर मुल्क के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाए और बजाय इसके कि जो उसकी स्ट्रेटजी पहले थी कि वो ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ या रूस के साथ अपने सफारती और दिफाई तल्लुकात ख़राब करे, मेरा ख्याल है कि अब वो उससे थोड़ा सा पीछे हट गया है। अमेरिका जो इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग है उसमें भी कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, ना ही मेरा ख्याल है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। शायद वो जो धमकियाँ दे रहा है या जंग में मुदाखलत का कह रहे वो सिर्फ इस वजह से है कि ईरान को प्रेशराइज कर सके, चूँकि उसने यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय ममालिक का भी सामना करना है, तो शायद वो इस वजह से बीच में ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर रहा और यूरोपीय यूनियन को तसल्ली
تسلی دینے کے لیے وہ امریکہ صرف ایران کو جو ہے وہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس وقت ایسی کوئی بڑی بیوقوفی کرے گا جس کی وجہ سے خطہ چینج ہو جائے اور خود اس کے لیے روس، ایران اور پاکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ پھنس جائے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امریکہ خود جو ہے وہ اسرائیل کے دباؤ کا، اسرائیل کے اوپر جو اس کی انویسٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے پریشان ہے. بظاہر وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جہاں بھارت میں کی تھی اس سے کہیں زیادہ اسرائیل میں کی ہے. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جوسز جو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ دنیا کے تقریباً ایسے اپنے ممالک میں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. اس کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو ان کی بیوروکریسی میں، ان کے سٹیک ہولڈرز میں ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اور امریکہ یکدم ان کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا. ظاہر اگر ان کو وہاں سے آؤٹ کرتا تو امریکہ کی جو اپنی معیشت ہے اس کا جو ہے بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ ایسی بڑی بیوقوفی کرے گا کہ وہ کسی بڑی جنگ کی طرف ان کو دھکیل دے. تو حالات جو ہیں اس وقت دنیا کے بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوا تو یہ ضرور ہوگا کہ ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ میں 100% اپنا جو یورینیم ہے اس کو میں 100% تک نہیں، وہ 60% تک اس کو ریڈیوس کر دے گا. یہ کر سکتا ہے ایران. لیکن ایران یہ نہیں کرے گا کہ ٹوٹلی اس کی اپنی جو پاور ہے وہ اسے سرنڈر کر جائے. اور اس کی وجہ سے جو امریکہ میرا خیال ہے اس کے اوپر اسرائیل کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی ٹھیک ہے ایران جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40% اپنی یورینیم افسردگی سے پیچھے ہٹ رہا ہے. تو چلیں 60% ہے تو وہ تو اس کا دفاعی حساب سے اس کو ضرورت ہے، اس کو رکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی. امریکہ جو ہے اس سلسلے میں اپنا جو دفاعی ہے وہ اس کو کرے گا. فیلڈ مارشل نے ہمارے عاصم منیر صاحب نے یہاں پہ بھی اوورسیز سے خطاب کیا تھا، وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی اوورسیز سے انہوں نے خطاب کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، امریکہ میں جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے. تو کیا ماحول دیکھا آپ نے، کیا سنا؟ میں نے یہ دیکھا جی اوورسیز نے پاکستان کی جو 10 جولائی کو جو جنگ ہوئی ہے، سوری 10 مئی، میں بھول جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، 10 مئی کو جو جنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. ہمارے اوورسیز نے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور جو کافی ساری جو چیزیں تھیں جو وہاں پر یہاں پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی تھیں کہ باہر کے جو اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ جناب ہماری فوج کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے خلاف، وہ دراصل ساری جو سوشل میڈیا کی چیزیں تھیں وہ جس وقت بے نقاب ہوئی ہیں، جس وقت اس جھوٹ کے اوپر سے پردہ ہٹا ہے تو اوورسیز پاکستانی جو پہلے سے باشعور تھے اور جو کچھ بیچارے جن کو علم نہیں تھا ان کو بھی جب علم ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر آ گئے ہیں کہ نہیں، ہمارا پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں اس نے ایک مقام بنایا ہے. اور اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ بلا شبہ اس وقار کو، اوورسیز پاکستان کے اعتماد کو بحال کرنے میں جو ہماری افواج پاکستان کا کردار ہے وہ مثالی ہے کہ انہوں نے ایسا بھارت کو جواب دیا ہے جو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 ملک جو ہیں وہ دشمنی کے حساب سے پہچانے جاتے ہیں، پاکستان اور بھارت. اگر ان کا میچ بھی ہوتا ہے تو پورے ورلڈ میں ایک پھیل جاتی ہے کہ جی آج پاکستان اور بھارت کا میچ ہے، یہ تو پھر جنگ تھی. تو اس کے اوپر جو پاکستان نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو ہمارا سر بلند کیا ہے اس سے اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ بڑا اعتماد بحال ہوا ہے. وہ اب پہلے سے زیادہ کہیں خوش ہے. انہوں نے جو پہلے سے زیادہ جو وہاں سے ہمارے زر مبادلہ آتے تھے یا پاکستان کے لیے ذخائر بھیجتے تھے اس میں نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ انہوں نے وہاں پہ اس چیز کا یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اب یہاں پر کھڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مختلف امریکہ میں اور انگلینڈ میں بھی وہاں کی ایمبیسیز کے باہر اوورسیز پاکستان نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے ہیں. وہاں پر جو ریلیاں ہیں جو وہاں پہ یہ پاکستان کی طرف وہاں ریلیاں نہیں نکل سکتی لیکن جتنی بھی وہاں پہ وہ تعداد نکلی ہے انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے اپنا اظہار یکجہتی کیا. صحیح ہے. پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اور دوسرا جو امیج ہے پاکستان کا، امیج بلڈ کرنے میں اس دورے کا کیا کردار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ ہم نے قیام پاکستان کے بعد آج تک بڑا کٹھن سفر کیا ہے، بڑا مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہمیں اللہ نے
28 मई का दिन दिया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ये काविशें रंग लाईं और हम एक एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे हैं। आज मैं समझता हूँ कि आज खित्ते में पाकिस्तान का जो इमेज है, सबसे पहले तो वो एटमी ताकत होने की वजह से है। दूसरा फिर हमारे जो अफवाज पाकिस्तान का ये इस वक्त इंडिया को जो रिटेलिएट था, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल था कि वो 313 और 1000 के मुकाबले वाली मिसाल था। यकीन जानिए कि इतनी बड़ी स्टेट का मुकाबला एक अफवाज पाकिस्तान फुर्ती के साथ करते हैं और आनन फानन उन लोगों के जो है वो छक्के छुड़ा देना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इमेज को बहुत हद तक आइंदा आने वाले 200 साल तक मजबूत करके चला गया। अगर हमारी सियासी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान और अवाम इस तरह से अपने इस मुल्क के इमेज को इसी तरह बरकरार रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान इस खित्ते की सबसे खुशहाल और बेहतरीन जो है वो कौम बनकर दुनिया के नक्शे पर सामने आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आपने बात की, तो सोशल मीडिया पर हम देखते रहे कि जब जंग के ये दौरानिया रहा तो वहाँ मुजाहरे करने वाले हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ थे कि जिन्होंने वहाँ पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, अफवाज पाकिस्तान की मेहनतों को, काबिशों को सराहा भी है। और साथ ही साथ पाकिस्तान एक छोटा सा मजदूर अगर दुनिया के किसी भी खत्ते में बैठा था तो अफवाज पाकिस्तान की जो किरदार था वो उसे सर उठाकर जीने में मदद दे रहा था। और बड़ी हमने बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हमने ज़रूर देखे हैं कि वहाँ यूरोप में या ख़ास तौर पर अमेरिका में या ख़ास तौर पर दूसरी इस्लामी कंट्रीज़ में भी देख लें, तो जहाँ कहीं पाकिस्तानी मौजूद था इस पाक इंडिया टाकरे के अंदर, हमने देखा कि उसने बड़े हौसले के साथ पाकिस्तान को डिफेंड भी किया और पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ भी उठाई है। तो यहाँ जाना बनता था फील्ड मार्शल साहब का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब भी ज़रूर बनता था, उनसे मुलाकात भी बनती थी। इससे एक चीज़ और जो है वो सामने ज़रूर आई और एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी हौसला बुलंद हुआ कि पाकिस्तान से आने वाले हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो हमारी जो स्टेट्स के बड़े हैं, जो हमारे अकाबिरीन हैं, उनका चल कर आना मैं समझता हूँ ये भी बड़ी बात थी। और ओवरसीज़ के हौसले भी बुलंद हुए। वो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के सरमायाकारी के अंदर मैं समझता हूँ एक बड़ा बेहतरीन जो है आने वाले सालों में कुछ है ये एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकती है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पहले भी पाकिस्तान की अहमियत को, पाकिस्तान की गैरत को और पाकिस्तान की शनाख्त को जो है वो मुतासिर नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ ये दौरा इससे भी ज़्यादा खुशाइंद होगा और आने वाले सालों में पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी और पॉलिटिकली भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सही हो गया। मेरे पास यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जाते जाते सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज दुनिया जो है वो जंग के दहाने पर खड़ी है, तीसरी आलमी जंग के। जो ईरान इसराइल कशीदगी है, इसने न सिर्फ दुनिया का अमन को तबाह करने की कोशिश जो है वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से मुबैना तौर पर की जा रही है, बल्कि जो है दुनिया को जो इकोनॉमिकली दुनिया पहले ही मसाइल का सामना कर रही है उसको भी दोबारा उस दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो ईमान वालों का तो ये ईमान है, वो भूखे रहे तो रोज़ा है, अफ्तार की तो उनकी ईद है, अगर वो ज़िंदा रहे तो गाजी, मर गए तो वो शहीद हैं। तो हमारा तो ईमान है। हमने तो गज़ा में भी देखा कि लोगों ने बड़ी अपनी जो गज़ा के लोग थे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। अब गज़ा वालों के भी दिल को ठंडक पड़ रही है। जब इसराइल पे ईरान के मिसाइल गिरते हैं तो उनके दिल को भी ठंडक पड़ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को ईरान के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए कि ये किसी भी मुल्क का उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी पुरअमन तरीके के लिए, पुरअमन रहने के लिए वो अपनी एटमी जोहरी ताकत जो है वो हासिल करे। ये उसका फंडामेंटल राइट है। आप उसको इस राइट से जो है वो हटा नहीं सकते, उसका ये राइट उससे ले नहीं सकते, किसी भी कौम से, किसी भी मुल्क से, किसी भी रियासत से। तो बेहतर यही है कि मामलात को मेज़ पर बैठ कर हल किया जाए और टेबल टॉक के ज़रिए इन तमाम मसाइल का हल निकाला जाए ताकि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ मत बढ़े। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।